je pasteri, je revera, kuko na wengine wa bishop nao wataza kutafuta pesa. Ndiyo, Mkristo ni wa kutafuta pesa. Na kama tunaangalia wapendo, kwa leo kama kuko kanisa yenye Wakristo wako na pesa na wako na ile moyo ya kuzitoa, unakutana ile kanisa kazi za Mungu ziko moto moto. Unakutana watu wanashida pale kwa kanisa, au wanatoka wengine wanaingia juu kuko ile pesa, kuko budget yenye inatengwa juu ya zile kazi za Mungu. Unakutana kweli kazi za Mungu ziko zinaenda vizuri sana. Watu wakisema eti nyie ndio mtashinda kwa kanisa, unaona wanafurahia juu kule kwa kanisa watakula, watakunywa juu kuko pesa. Sasa tuangalie pia njia. Sasa kuko njia hapa kudunia na Wakristo na wasio Wakristo, kuko njia za kutafuta hizi pesa. Aseme kuko wenye wanatafutia pesa muwizi, kuko wenye wanatafutia pesa mkuua, wanaua watu. Kuko wenye wanatafutia pesa muuongo, kuko watu wanatafutia pesa muuzinzi, muusharati, kwenda kuzimu, wanaenda kutafutia pesa kule. Kuko wenye wanatafutia pesa kutoa kafara wapendwa wao. Kuko wenye wanatafutia pesa kuchuuza, kilimo, kazi mbalimbali, kufuga mafugo. Hizo zote ni kazi za kutafuta pesa. Kuko wengine wanatafutia pesa katika njia zisizo halali. Ilifika wakati moya Kongo, damu ya mwanadamu ikapata soko. Ikapata soko. Hata leo. Damu ya mwanadamu ikapata soko. Burundi ilifika wakati yenye meno ya mwanadamu ilipata soko. Hapana ya maiti. Au uende fasi fulani ukutane kichwa ya mtu utowe meno, hapana. Manake meno ya mwanadamu mwenye batafunga, doke mnafanya gisi yote, mnamkamata, mnamfunga. Mnakamata penzi, mnaongola meno. Tena haiko kila meno, hapana. Ilikuwa ni wanatafuta haya meno ya hapa mbele. Mnaongola ile meno na iko nalalamika, ile meno mnayatia fasi. Mnayapeleka kwenye waliwatumani ile meno, wanawapatia pesa za ajabu. Mulisikia walibino walipata shida. Walitafutiwa kuuawa juu viungo vyao biko na baraka ya kuingiza pesa. Kumbe mwenye anaipata naye anapata pesa. Katika hizi njia zote za kutafuta pesa, wapendwa, aseme kuko njia halali kwa Kristo. Haiko kila njia. Wakati Mkristo yuko natafuta pesa haruhusiwe. Kuko mipaka. Kuko njia zenye Mkristo ataweza kwenda nazo, na kuko njia zenye Mkristo hawezi kwenda yemo. Aseme apate pesa. Mfano kuiba. Mkristo kamili hawezi kwenda kuiba aseme apate pesa. Kwenda kuzimu. Hawezi kwenda kuzimu. Mkristo hawezi kwenda kuzimu ili apate pesa. Na katika kutafuta pesa, Wakristo walio wengi wamemsahau Mungu. Wamemsahau Mungu. Kwa kuwa wapendwa, hata Mungu muumba alifanya kazi siku 6, ya 7 akapumzika. Hakupumzika kusema hakuwa na kazi, hapana, lakini aliona vema apumzike. Lakini kwa siku za leo, Mungu mwenyewe alikuwa mfano, lakini wapendwa, kwa hizi siku za leo kuko watu wanatumika usiku na mchana kutafuta pesa. Lakini kama uko na nguvu, si vibaya. Lakini sasa kuko siku yenye ilitengwa we mwanadamu kwenda kumwambia, Mungu, nashukuru kwa ulinzi wako. Umenilinda, umenipa nguvu siku 6. Umeniwezesha
nami nasema asante. Na kama kuku hata ngisi, kama Mungu alikubariki, unamletea hata sadaka ya kusema Mungu asante. Asante kwa kuwa umenilinda, umenipa riziki, familia nzima, familia za wapendwa nzima. Sifa na utukufu bikurudirie. Lakini wanadamu